Assalamu alaikum maremu soniko sonika le sonika kampano hakumbe go faile sasa ko ngadi daga kale TV kama ora hasku nyora khante uti khadana beti ro khay wala nyaga na laga do o jumongo leki khadi o ile kata hay khadi na li intervention de bari khadana khadi ko haga mo ko daga kale TV ga sikilo sonika kabari mo mo so ko fuma do bati kel fu be gati de yo ki saha do kel gati no ona mi do kel do dambi ado fu be gati ne kel gati fatam baku ado kundi me khawara ne de politique ni o haju de ngaso ko fuma kan sonika ma digra so haju de ngaso yo leki o ni khadanga ni nokko be gani o tini drame habat sauda parce que habat sauda a golnyanga na gebe nyani nka golnyanga ko golnyana mo gobe on mula fofo suka da ni mega golnyanga mo bana da kenya kama bo lo ko haroto o ko hamilo haju ni yonki sa na kitene mo gombe do habat sauda ka o gati nanti fu be gati ne gebe jarande mo ma wala ga gedi docteur ni ko be gati ne tuwa docteur ni na wala ga gedi docteur ni jinna chetane docteur ni wala fu be gati habat sauda ke fati sere me duran kan kenya allah fari sallallahu alaihi wasallam akishe kebe kama donc alhamdulillah rabbil alamin wala tigana o mama so ronki to yimu ma leki kota ya gari fata khana gari fata golinyanga il faut ko hamidi hajunsu e di gomundi kenya ken ko ngati ni kara ngere ageni sirali drame e a ter digira be de bebe gani jagi ni be ko sandi dunay legi atawonta ni action donc o jofa ya ona de kunyi de kenya do mare mun na me kunyi kembre kita kube ngo ma tangu du be ngo ma katti oni tege fu be katti ngo la ko nyakitina ari seral no mare na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مارون والخطب من أخوان الإسلام أخوين أخوين كقل ما أخوين الجنة لهم كنتم دي خنينا كيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاني مارون مصوان دي دكتور سيغالي كومي دخلنا كم ما سيغالي لكي الحمد لله وجوفا ما يري na lantini bawoni odi habat saudan bitik dogori suraku mode ben akibe so min ko ngere hadi akibe legi alhamdulillah o jofana bawono wotna ser fore yana tuwana yana et puis en sigire da fore yana fo gati mena habat saudan ka no legi kota ke ko segali legi ogan nak shuta ke to ga anime pharmacie yana personnellement segali an ka jarani kanite ban habat saudan man khali na khati alhamdulillah rabbil alamin كل يعني كوني ياران دي حبة سوداء أدو يتفسوكنا يعني حبة سوداء بي يعني يتوبيني جني سنة يتوني الله سبحانه وتعالى سفي كما فاري عليه الصلاة والسلام سفي كما mana ko manda ngaja yitubeni ga mangaza ke ga goliani kama ampun tampile timposo tabaraka ampun tanjike imediate wala yitum fu bane fe comme habat sauda ke to wonyane tan o gadi habat sauda mi ala yitum su fet habat sauda ma yitti gebe nyani wala sunna yitum ngani fareng sefi kamay alayhi salatu wassalam sefi fo gebe kam wala allah subhanahu wa ta'ala ni yoboni ayat qur'an wala wajara ni kam ma sha allah isa gam manke habat sauda ni taban manke ne kenya mana isa tabarakallah nawari sekhali drame o di famille kitakina yitti khafuso be gina agebe nyani ni saga manni kebe gatina habat sauda ya ngo ola dratini kebe gambo tanti ke yitti ona tata nasu fotam panchula bane ngalla yittu kereki manaka to mekino ya habat sauda palle ananya allah farin sifa kun kama ga jarani no habat sauda
voilà kundunyani on a de participité on a de participité kundu on haltitnya haltit nyani abana bana ni ke haltit awala hinte nyani ke yele ke kundu ke si so nyitenya so ba cha da yitenya mashallah ke kundu abana bana ke kebe ke gila arabu ke kundu wala arimu kundu aganani ni an ko sukram ko remani mashallah arimu kundu haltit wala ke kundu ke ga ke be jana ke be ni ke kundu ay ci ke be jana ay kapé no wat ay kapé lampion xibaar ay kapé na sheytaane ngata bak dingra tabaraka aw kapé yi mankara ñaarande mankara mashallah aw fi gem be jaar ko tande peñan on aro xala ngay fotna ay inshallah ke kundu ke to man salama kinya salama fare nje fa kama ay so gan kalle ram place ki mashallah fo gan ci kalle place ki ay kinki akaga ke be jaar na gem be mashallah ni diabète ngudon kawa rhumatisme ko tinyara ngate ani akan fikir gebe ya jaran dale ala kulli hal kistil hindi ya kistil hindi yere amato ko dara ko xamé ke mu ko ngara ya ko wo kistil hindi yere kenni kiya farin sifa kamma alayhi salatu wassalam mashallah ani atken watu yeri ya jar watu nyari mashallah mais ala kunya ko hadith no ambu watu mashallah woni jari ke watu jari ambu watu ya akeli ya ke de berndi mo hongi ya gebe ke kun aw korte nga janga patti bani aw korte nga janga ke kun aw yimman kara nga janga ke kun kori ngate pai aga solo la ngani wa ngore ki ga ku no mi ga do pe aw kenjar mashallah anga wala ay fi ke be jam wala ayan ke ken so ngalle afota nan ke kun ke gila arabu ni sto ko estil hindi mashallah wala yo estil bahari ngai do no ni sunu watu bana ko tabarakallah orno fotana bon kiani maremu o so ande mo do me docteur Cheikh ya gal kebe ko do ngani ke kuma o lamma ta o gelu watinga godo kere ke magam jo fe tampinde makeme ken fo bonondi de nyai bawodo o tahasi me so nga jarando de berni na yitu ko fo mo gatti ngin habat sauda nya ma ha jarani kitte ke kuma so ngi yitu ko bono Cheikh idina daga a yitte ke wuti mo ni lesema ina qasu filinya ina ina yitte ke mo foso oha orta ohu mu kuba sanka ga tagmanche be wutu golle keno or koroshin dunya de ben nanti yiteke agu golnya ti mo masu aro tunga kite ngara go wateke ay yemen mankata man ne kita na kono ko kamane kadanga e gran yituku tu ga lele ni wutu ma wakati man dangi ba ke mo wa conseil be kinia saha melemente khawantante asaha sere angana giri angada kan jahanya muri gana yitte bewtu na kinanga sultan dum go antro pali sunna nyette nya an kan man murno Allah gersima muri ni fota nan takam mai itanda ken sunna nyette nya Allah fari ndungete Allah subhanahu wa ta'ala annan ko anda nakki nyitte wutu anna wutu wuti mo kebe docteur ngere ko nganda wallahi anna wutu ke muti mo agana lesma fumbe dal lesma maga nyindin to awran ko docteur mo kida mashallah enfin et puis on a traitement suivi parce que ngere oya amana traitement mutu bane aginye meta ndabu ko mannawa no ko be traitement yogo watte yogo yan ke mutta khaso anna traitement mutu yogo qasu fini yogo lawo ko qasu sik il faut qu'on a quelqu'un qui vous marie en fait ndi bani ndi traitement bane ko ndaga mutu anime har gana yangana sahaba mo watte ke ya mahasi il faut qu'on a anna traitement filling to siko ana watte ngaka bak fere no lew yogo ya ko foso dana tincel yana wala dans quel temps ana ide watte ke wala gadin ko anani am traitement ke sibe ma watte nga nyeme bak fere no ko be kan
donc maremu o so ando mu do ara nan kile ki xaga daga kare tv a fayda kuma o serale o mu fete ngan xaf kimi gati ngani ke serale tagma tuma ke ngal xamna kan kacci kilo ngodi kina kay fo be gati ngani ke 32 11 89 21 angana serale xel ki an kita e wa fo tra xawi la gen 46 50 34 63 ma ken fait 26 voilà ken 46 ke ken whatsapp na murtel ke ngeen ko 46 50 34 63 ma ken fa gi fet Allah ya xel kada amba tagma shikande nga gen 26 50 34 63 angana serale xel ki workshop no wayre workshop falle debutana ni murtani no wayre andi kita ibega jamane palle kuma andi murtani educatif ki akata gen 00 222 ke ko serale take sere indangani or khanona ndangike khallagna tigiti messi bona kadi moko shager na kadi baw golle nyano gano ka bada bada wimbol de nyan o walla nyaga na lagana yo kisha ki do odo mare ne suko fumato motu do ko be ga kani no jare kani na o walla nyaga ne suko fumato da ke ko serale kan digal legeri na ma kat soli kara ma fatan binara e fo be gati ko yo kisa ankara mare mo na joyo alhamdulillah rabbil alamin sibege magaita kenya o mare menju kuno ni khanta kuni ne do khanta de ndangi yampalle wana inyameli o sibego magai kenya Allah subhanahu wa ta'ala imi to gara woto njaya wala ati qur'an ke idi yankan jari funya ari ko kadi nanti watte suga bi watte su yankan nyeke ya en kamma igemaji ijarandi fo ñaar mara igama di te ñaar ko wala hade me meso amana woti gaagi amana gaagi am ko be ni ado Allah kite ngana ko Allah gadi watte sunya jare watte antina min karam o wori fina mire gen karam mo fina angal gi Allah di ngeen kam Allah gadi nan karam ko mi ko sum Allah gadi wurgi bakkam o tini akhini la watte comme adama comme fililanti meda o surna Allah to ke awre bestu gado nagri anangate ke gaga ma Allah do sahaba go mundini wala on ke nyatino courage ngini wotinto wado wotinto soro wonda nanti ma décourager ma décourager wattu yarande ngi ma décourager wattu ngagande Allah gana sahaji mo di dama na wati nya jare wattu nya jibo khafri ni ya fete jakko Allah to torale amin bo o yere o ha oni bana da yere inshallah 24 heures sur 24 heures on sanga kitene mo gosu halale ngam sunnan kam mo ke nyamo udo iganari butiki ke iganari ari sunto nyaganari o muli sonto nanjile isonto ngani le na Allah kitene na ko wala mo dunya wala ya Allah kan no sondi Allah kan sahay mo di islam le yo ka anti 24 heures sur 24 Cheikh Ali ko maganya de so ngana wuro no Allah ki Trini ne kiri ma il faut la ken katini ke 1h du matin 2h du matin no bakka ga ni tele tabaraka yi witi ngo folla ken mo ni kani mashallah numéro mo ni Allah ga ken mo ni tian Allah ga na erin tinna irisa ngedin ke hakat ani ngal yo kincha nga valer ngatura kunya ne mare mo jani daziya yo kya mare mo soni ko soni kalle mo soni kam gano jamane no galo jamane palle ko be go file wakati shu gati tampini ke ko khanda no daga kan tv khanda no waka su ko fuma don ko ni ngeli ma besu ta ko giranga kunya ni o khano go ado o jaranda na ko re gele si khali dra no da ni do me lenki juma ke kuma o wala nyaga laga na juma sande ke no do khasu ko fuma don har na ke lenki on mo gon ona khinde katu kina kay kudo khana kata kita mare mo khadu ko to kharshu bawon habat sauda sila sukite nga habat sauda wala nyaganda Allah gana breke golleki ha golleki o ko to tege bawon o wano o di dala do o to trene fu be gani gele 32 11 89 21 anakre ken na téléphone numéro yakebe ga jiba no WhatsApp o ga kiebe sasa ko technologie kama WhatsApp anakre 46 50 34 63 anakre ken WhatsApp nya yele ngamura na vocal nya hay wala ga watte be ga na photo wa na video mutana ga na fa kebe gani anako na da kebe ga nga ha jarna mo kebe kengande ga di téléphone na ga ken kana jiba nya no kingo 26 50 34 63 kemo wala nyaga na suko fumatu na jemu ado khairi Allah gana jido suko fumatu na Allah gana watu kunya jare watu kemo ay pharmacie ke dingira be kuma ani 5 mois hamma ko mugo zatu ko kampi angana do angana ko numéro be do gere ko hara hagana ferti kebe gaten gele carrefour ancien sonal ki kara ke dono handa jofe dono hagana akhiri hagam kata pharmacie ke gan mais ancien sonal ki 5e hagana jofe dono zatu ko kampi handa jofe handa akhiri ko khirdu katuta hawi walla inshallah hado ka kite ga dum ke ko o technicien khatti gana gene kaba kulbeli o tinara ngana na wala do braje o do hakul suko fumatu inshallah ona hakata tanay assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. صدى ابن